السلام عليكم. بونجور. الوصفة اليوم هي عبارة عن كيك. لا غوسيت دوجوردوي ايت ان كيك. بالنسبة للعناصر غادي نحتاجو 250 غرام تاع الطحين الحلوة، 160 غرام تاع السكر سنيدة، 3 البيضات، 100 غرام تاع الياغورت، 80 مليلتر زيت العود، شوية تاع الملحة، 14 غرام تاع الخميرة الحلوة، باكية تاع سكر فاني، واحد شوية تاع الفواكه المعسلة لي سوريز حمراء وخضراء، وواحد شوية نتاع حلوات الفينونسيي الشوكولات اللي صوبنا جميع، واللي الوصفة تاعتها غادي تلقاوها في السيت lalalatifah.com. La recette d'aujourd'hui, c'est un cake. Pour les ingrédients, on a besoin de 250 g de farine à gâteau, 160 g de sucre en poudre, 3 œufs, 100 g de yaourt, 80 ml de l'huile d'olive, un peu de sel, 14 g de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, quelques cerises confites rouges et vertes et quelques gâteaux de financier au chocolat dont la recette se trouve dans le site lalalatifah.com. بالنسبة للطريقة فهي طريقة سهلة. غادي ناخدو جميع هاد العناصر، أي طحين، السكر، البيض، الياغورت، الزيت، الملحة، الخميرة والسكر باني، ونديروهم في واحد الدراب بحيث نسبقوا السوائل هي الاولى عاد النواشف من الفوق، ونخلطوا الكل مزيان. تنزيد نأكد السوائل هي الاولى من التحت عاد النواشف من الفوق باش ما يبقاش لاصق لكم الطحين لتحت، ونخلطوا الكل مزيان ونتلاقاو من بعد. Pour la préparation, on mixe tous ces ingrédients, c'est-à-dire la farine, le sucre, les œufs, le yaourt, l'huile d'olive, le sel, la levure chimique et le sucre vanillé dans un mixeur de telle sorte à commencer par les liquides et après les ingrédients secs, c'est-à-dire mettre les liquides en bas et les ingrédients secs au-dessus pour bien mélanger le tout et avoir une pâte à cake homogène. Et on se verra après. وبالنسبة الخليط تاعنا هو هذا اللي حصلنا عليه. Alors pour l'appareil à cake, il est prêt. غادي نكبوها في المول اللي حنا دهنا ورشيناه بالطحين. On va le verser dans un moule beurré fariné. غنكبو غير النص. On va verser juste la moitié et on placera les financiers. Et quelques cerises. نحاولوا ندخلوهم. On essaye d'appuyer un peu pour qu'il adhère bien. ومن بعد نزيدو النصف الآخر نتاع الخليط. بعد نغطيو الكل بالباقي من الخليط et on couvre le tout avec le reste
de l'appareil. ومن بعد نزيدو اللي تبقى لينا من الفينونسي تاعنا ومن الفواكه المجففة، ومن بعد نزيدو ما تبقى. Après, on ajoute le reste des financiers et des fruits confits. ونغطيو الكل ما تبقى لينا من الخليط. Et on couvre le tout avec le reste de l'appareil. بالنسبه للفران غادي ندخلوه في فران سخون على 180 درجه ما بين 40 و 45 دقيقه. pour le four on enfourne dans un four chaud à 180 degrés Celsius pour 40 à 45 minutes. الكيك ها هو طاب، تنعرفوه طاب ملي تنتكوه باش يقطيب و تيخرج ناشف. Le cake est à présent cuit. On s'assure qu'il est bien cuit en le piquant avec un couteau ou une brochette et il doit en sortir sèche. On le démoule et on le laisse refroidir sur une grille. غادي نحيدوه من المول تاعو باش ما يعرقش ونحطوه يبرد لينا على واحد الشبيكه قبل ما نقطعوه، ضروري يبرد مزيان. Le cake après cuisson et découpage donne cette décoration. Bon appétit. الكيك بعد ما طاب وبرد وقطعناه تعطينا هذا الشكل. بالصحة والراحة.